Tanawa ra gud ning mga tao. Kita nga mga Kristohanon wala tay dagkong salapi. Pero kung ang mga tao mutan-aw kanato mura ta og kinsang mga dato. Diba? Nga naman, ang atong paglaban, ang atong hinanggiban igsuon pagdaig lang gyud sa Ginoo. Amen. Wala tay kwarta. Pero tan-awon ganitas mga tao mura tag kinsang adunahan. Pero tan-awan ning tao nga magsikig bagulbo. Bata pangitsura pero tiguang na tan-awon. Kaya nga naman, ang ginabikot siya sa problema. Doon na may panalangin sa ilaha. Dili, mingon ang gapon sila, short me. Kanus apaka sila magpantalon. Muna igsuon. Mga pag-ampo ni Salmista David, panalangin ni Ginoo, ini. Aron, sa panahon nga panalanginan ka sa Ginoo, igsoon, ayaw una-una nga kanang panalangin nga gihatag sa imo sa Ginoo, igo lang na sa imong kaugalingon. Para lang na sa imong kaugalingon. Gihatag na sa Ginoo sa imo, gipanalanginan ka sa Ginoo. Tungod kay tunay tuyo ang Ginoo, nganong nihatag siya ni anang panalangin nimo. Aron ikaw mahimong channel of blessing ato sa uban. Ayaw isipan ang tanang